खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। बहुत उम्दा। अब आइए कारी मोहम्मद साद मुतालिम मदरसा तहफ़्ज़ुल कुरान मुबारकपुर सिक्ठी मुबारकपुर, कारी मोहम्मद साद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان. علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان.
والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब तक आप कुरान करीम की तिलावत से महजूज हो रहे थे।